चलो भाई अली भाई का गया। भाई यहाँ पर सिग्नल हट गए मेरा, है ना? हाँ हाँ, नहीं रास्ता बता रहा, ठीक है हो गया। 15 किलोमीटर है यहाँ, और क्या यार, मैं तो बोलता हूँ वहीं से चले, मसला नहीं है। थोड़ा सा हमारा रूट बढ़ेगा ना, क्या हो जाएगा, तो और कुछ कोई फ़ायदा नहीं, वहीं से चलते यार। और साफ भी है, यानी सेफ्टी ज़्यादा है ना वहाँ से, वहीं से। हाँ तो नहीं, फिर एक काम कर लो ना भाई, हम रात में अगर जल्दी यहाँ से निकल आते, सामान पैक करके आगे निकल जाए, 7 से मठा में फिर जाए, तो उससे बात हो जाए और उससे रास्ता हो जाता है, तो अच्छा है हमारा, तो निकल जाएंगे। कल रात निकलना है तो भी 7 से ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ सामान तो हमारा सेट है, सामान तो लिया है, खाली वहाँ जाके बांधना ही है हमको। चील मारो, सुबह जल्दी जल्दी आराम से निकल जाएंगे, ये भी सही है। अरे भाई बहुत मुश्किल है यार, नहीं ये आपको अभी लग रहा है, सामान के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ज़्यादा खतरनाक है, राइट से निकल जाओ मुझे। यहाँ से कोई लेफ्ट पे बता रहा है भाई, भाई रास्ता यही है, देखना यहाँ से कोई लेफ्ट का बता रहा है, सही आगे है रास्ता। गूगल पहले ही इतना वो हो जाता है कि ऐसा लगता है यहीं से मोड़ना है। सही आ जाओ, मैं हाँ हाँ यहीं सही सीधा आते, रोड पे ही आते रहो और सेटिंग हो जाएगी। पानी बड़ा साफ सुथरा लग रहा है यार, एक डुबकी लगा ही लो यार। नहीं चाहिए बेटा, और ये गाड़ी बेटा, हम लोग नहीं खाते यार, मेरा बेटा हम नहीं खाते। चले भाई,
اس نے اردو میں لکھا ہے, میرے پرانے والے ہیلمٹ پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے سوری. اور یہ لکھا ہے اس نے بولا تجھے معاف کیا, میں نے بولا مجھے معاف کر دو. میں نے بنائی ہے. ہاں جاؤ جاؤ. میری کوئی نہیں بنائے گا, میری میں خود بناؤں گا. تو آپ نے شوق ڈھیلے کروائے کیوں؟ میرے کو لگتا ہے اندر تک پانی گیا میرے جوتوں میں. نہیں ایسا بھی نہیں ہے یار علی بھائی, اتنے کمزور تو نہیں ہے علی بھائی ہم لوگ. میرا ہلکا سا اڑ کے گیا شاید, یہاں تک کہ پانی آ گیا اس کا مطلب. ہاں اور پھسلو گے جہاں پاؤں رکھو گے. اچھا جب جیسے ہی پانی ہلکا سا دیکھا نا بہت نیچے, میں نے دونوں ٹانگیں اٹھا لی تھی. ہوں نہیں ٹانگیں ایسے رکھی اٹھا کے کہ اگر خدا نہ خواستہ رکتی ہے تو اس کو کور کر سکے. ابھی تو نظر نہیں آتا, ایک دم اتنی دھوپ ہونا تو نظر نہیں آتا. اتنا وہ نہیں کرو یار, ایک ہی جگہ تو ہے. ابھی اتار دینا نا, وہاں سوکھ جائیں گے یار. ابھی بھائی یہاں سے 9.4 کلومیٹر بتا رہا ہے.
کلومیٹر. ہم کو کتنی دیر ہو گئی, ہم نکلے تھے نا 10:30 بجے تک, تو ابھی ہو رہے ہیں 12:30. تیئیس کلومیٹر ہوا ابھی. ہاں ریس بھی نہیں کیا وقت. اور وہ سب ایسا ہی ہے. آپ کی تو بڑائی جی تو یہ ہے. ہاں یہ آف روڈ کا ٹائر اپنے کو ڈلوا دیں گے اب. بہت اچھا کیا بھائی, بہت اچھا کیا. یار آپ کی کچھ خاص ویڈیو بنا کے نا ڈالنے کی, تصویر اچھی اچھی, اور اس کی پوری ویڈیو بنا کے نا KPR والوں کو بھیجو. تو بولو کہ بھائی ایک بائک گفٹ دے, تمہاری بائک کو میں نے کہاں کہاں مشہور کروایا. ہاں علی بھائی کہاں ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں بنا رہا ہوں ویڈیو. یہ علی بھائی نکلو, جاؤ جاؤ سیدھا آگے جاؤ, میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. چلے آگے چلو. ہاں آگے. السلام علیکم. بالکل دوپہر کا وقت ہو گیا نا, صبح چھت پہ آ گیا. جیسے ہی سورج یہ بادلوں سے چھپے گا ٹھنڈ شروع, اور ٹھنڈ پھر بڑھتی جائے گی. جتنا سورج نیچے اتنی ٹھنڈ پڑے گی. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. اب پبلک تو بہت آئی ہوئی یہاں پر. ہوں ان کو بولنا واٹس ایپ پہ بھیج دینا ہماری. نہیں
ये वैसे ही आवाज़ दे रहा है, मेरे को भी दे रहा था, मैं भी यही समझा, मैंने पता नहीं तो क्या कह रहा है। शीशे वाले इन्होंने बनाया। यार ये लोग भी वो होते होंगे यार, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, दिहाड़ी बन जाती होगी। आवाज़ दे रहा है वापसी पे हमारे पास आओ। आवाज़ आ रही है मेरी? यहाँ ऊँट वालों को होना चाहिए, ऊँट घोड़ों वालों को। मैं पहले ऊपर चढ़ा दूँ, यहाँ पीछे बड़ी बात है। क्योंकि ये बहुत गहरा लग रहा है यहाँ पर। हाँ पहले पीछे लूँगा, आप टेढ़ा हैंडल रखना। हाँ अब चलाओ गाड़ी। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। पहले आगे ले जाओ, यहाँ से मुश्किल होगी भाई, यहाँ से मुश्किल। अली भाई यहाँ से आना। यहाँ से ये बहुत खड्डा है, बहुत गहरा गहरा खड्डा है। इधर आओ। ओ भाई इधर आने का कह रहा हूँ। हाँ अरे राइट, जहाँ तक रोड जा रहा बस चलते रहो। राइट राइट। हमारा नक्शा तो बंद हो गया हो, सिर्फ जीपीएस से चलेंगे हम लोग। हाँ वीडियो बन रही है भाई। अली भाई आगे निकलो। अली भाई आवाज़ आ रही है? अली भाई का डिस्कनेक्ट हो गया। आराम से वापसी पे वहाँ पर जाके देख लेंगे, दरख्त से अगर निकल सकती हो तो वहीं से निकालेंगे वापसी।
भाई कहाँ पहुँचे? रोड ख़त्म है, चल रहा है अभी भी? मंसूर भाई कहाँ हैं? मंसूर भाई जहाँ रोड ख़त्म होगा वहीं रुकेंगे। आ जाओ आ जाओ। ये ज़्यादा सेफ लग रहा है, वहाँ पानी ज़्यादा लग रहा है। वापस से कर ले। थोड़े कार वाला भी आया हुआ है भाई, जापानी है। आ जाओ जी भाई, आ जाओ। हाँ भाई यही मैं जिस ज़्यादा रोड में आ रहा हूँ ना वहीं आ जाओ, वो डायरेक्ट जा रहा है वहीं। कार का